Okay, hi. So today we are going to learn about 8.1 B, okay, which is explain cardiac cycle. Before this, we already learned about the initiation of heartbeat, which is started from your upper right of your atrium. Which is SA node will generate impulse, and then impulse will be sent to AV node, and then AV node will relay the impulse to bundle of His, bundle branches, and the last one adalah Purkinje fiber. Okay, so itu kita dah belajar macam mana heartbeat is initiated. So bila kita dah belajar itu, baru kita boleh belajar cardiac cycle. Okay, so cardiac cycle ni adalah a complete cycle where your heart contract and relax. Tapi bila kita refer kepada cardiac cycle, kita akan banyak guna perkataan systole and diastole instead of contract dengan relax. So kita akan tengoklah after this. Okay. Untuk learning outcome C and D, we will learn in the next video. Okay. Okay, so let's have a look at the definition of cardiac cycle. So cardiac cycle refer to one complete sequence of heart pumping. So dia pump blood and filling the EC blood, okay, fill in blood and pumping blood, which involve heart contraction. So the terms here adalah systole, which is nama dia contraction lah, okay, tapi kita guna perkataan systole kalau kita nak describe cardiac cycle, okay. To pump bloods, contraction to pump bloods, and also relaxation, which is diastole, to fill its chamber with blood. So maksudnya cardiac cycle ni adalah satu complete cycle which is melibatkan contraction, systole, and relaxation, diastole of your heart. Okay. So bila kita kata contraction, maksudnya your heart dia tengah pump blood. Okay, selalunya dia akan pump blood out daripada one area from one area. Tapi bila kita kata relaxation, diastole, maksudnya your blood dia tengah fill in dia punya chamber dengan blood. So tak kisahlah chamber of atrium ataupun chamber of ventricles. Okay. So at the right side of this slide, kamu boleh nampak ini adalah satu complete sequence of cardiac cycle. Okay. So actually most of the books, reference books, dia akan start dengan ni. Okay. Which is for cardiac cycle kita ada 3 phases. Okay. 1, 2, 3. But for matriculation purpose, kita takkan start dengan inilah. So kita punya first phase adalah yang ini. Okay. And then this one the second one, and this one adalah the third phase of cardiac cycle. So itu memang dah rigid lah untuk matriculation punya syllabus. Okay, for your information, a complete cardiac cycle dia punya duration adalah 0.8 second. 0.8 second. Maksudnya kamu punya heart pumping blood and fill in blood untuk satu complete cycle adalah sebanyak 0.8 seconds. So can you imagine how fast your blood pumping in and fill in their chambers with blood. Okay. Let's say kamu buat eksperimen on yourself. Okay. Let's say kamu tekan stopwatch, kamu ready dengan kamu punya stopwatch dekat phone, and then katakanlah kamu just buat action swing your hands. Okay, swing one of your hands. So you start swing tu, tekan start untuk stopwatch, and then habis je kamu swing sekali lalu, and then kamu tekan stop. So berapa second. Okay. Usually saya pernah buat eksperimen ni dekat budak students kuliah. So diorang dapat 0.4 second. Okay. Which is lagi cepat daripada complete cardiac cycle lah, which is 0.8 second. Tapi nak katanya I would say sangat cepat. Okay. 0.8 second. So kamu bayangkanlah kamu punya heart ni dia akan bekerja setiap masa. Okay. So kamu tidur pun dia pumping and fill in juga blood. Kamu bergerak pun of course lah dia akan buat kerja juga. So dia takkan stop lah. Kalau heart kamu stop, maksudnya kamu yang jalan lah. Okay. Kamu yang meninggal. Okay.
So untuk saya kata tadi kita tak guna yang ini. So kita akan guna ini sebagai yang pertama. So yang pertama kita punya phases adalah atrial, systole, ventricular, diastole. Maksudnya atrium kita akan contract untuk fasa yang pertama, and then ventricles kita akan relax. Okay. So atrial contraction and ventricle relaxation dia berlaku sebanyak 0.1 second. Seriously, this is fast, okay? So sangat cepat lah, tapi millisecond lagi cepat, but this one second, okay? 0.1 second. Okay, after that, after atrial, systole, ventricular, diastole, kita akan pergi kepada fasa yang kedua, ventricular, systole, atrial, diastole. So waktu ni ventricle kamu pula contract, and then atrium kamu akan relax. So kalau kamu perasan gambar dekat sini, ventricle dia dah mula contract, okay, mengecut lah. Okay, kalau dekat atas ni tadi, ventricle dia kita nampak dia relax, okay, sebab atrium saja yang akan contract, okay. But now atrium relax, ventricle pula akan contract untuk push blood out, okay. So this one adalah second phase. Dia berlaku duration 0.3 second, okay. And the last one adalah atrial and ventricular diastole. Maksudnya both atrium and ventricles are relaxed at this phase, okay. So ini berlaku sebanyak 0.4 second. Okay, so kita akan tengok go through one by one each phases in cardiac cycle. Okay, so ini yang saya dah cakap tadi lah. Complete cycle 0.8 second. And then kita ada 3 phases ataupun 3 stages, which is atrial, systole, ventricular, diastole, and then ventricular, systole, atrial, diastole, and the last one atrial and ventricular diastole. So please take note the name for each stages, sebab kalau kamu tukar sedikit pun perkataan dia, kita takkan terimalah jawapan tersebut. Macam ini macam nama khas lah, okay. So kalau nama kamu itu and then kita tukar kepada nama lebih singkat untuk form ataupun dokumen yang penting, so dia takkan diterima lah. So sama juga macam stages in cardiac cycle, you need to use the right words, okay, ataupun the right sentence. Okay, so once again, bila saya kata perkataan systole, kamu jumpa perkataan systole maksudnya contraction, okay. So blood is pump. So tak kisahlah pump daripada atrium ke ventricle ataupun ventricle daripada ventricle, blood to pump out daripada heart. Kalau dia is pump, kita panggil contraction berlakulah waktu tu systole, okay. Tapi kalau atrium ataupun ventricle kamu relax, kita akan guna perkataan diastole, okay. As what I said before, for cardiac cycle you need to use the right term, which is systole and diastole, not contraction and relaxation. You may use that one in another parts, okay. Okay, settle. So jom kita masuk the first phase, which is atrial, systole, ventricular, diastole. Maksudnya atrium kamu contract. So saya tulis ni sebagai guide je, okay. Tapi jangan guna perkataan contract tu lah. Atrial, systole, ventricular, diastole. Ventricle relax waktu ni, okay. Okay, so apa yang berlaku bila kita dengar perkataan atrial, systole, maksudnya atrium tengah contract, okay. So sebelum atrium tu contract, dia mesti dapat signal dulu, okay. Macam kamulah, kamu nak minum air for example, kamu nampak cawan dan air. So untuk kamu melakukan pergerakan ambil cawan tu dan minum air dalam cawan, impuls mesti sampai dulu, okay, sebelum action berlaku. So sama juga macam atrium dia nak contract, so impuls mesti sampai dulu sebelum action atrium contract tu berlaku, okay. So apa yang berlaku waktu ni adalah impulse daripada SA node causes both atrium to contract simultaneously. So saya dah ajarkan before this. So kita ada SA node, dia akan hantar impulse, dia akan generate impulse, so both atrium akan contract, okay. So both atrium akan contract, settle.
The second point, blood pressure in atria is higher. Actually lah, okay. Atrium tu one, atria tu plural, okay. Tak apalah. Blood pressure in atrium is higher than blood pressure in ventricle. So waktu ni apa yang berlaku? Kita padam balik. Okay, blood pressure dekat atrium lebih tinggi daripada blood pressure dekat ventricle. Okay, so bila kita nampak blood pressure lebih tinggi daripada in atrium compared to ventricle, so kita tahu yang blood will be pushed from atrium to ventricle. Okay, so blood tu akan ditolak lah daripada atrium pergi kepada ventricle. So samalah untuk both side of your heart. So bila blood tu ditolak daripada atrium pergi ventricle, dia akan lalu valve. Okay, so saya dah ajar before this, valve dekat bahagian valve that connect between atrium and ventricle. For the right side kita panggil tricuspid valve. Okay, harapnya ingat lagi. And for the left side of your heart kita panggil bicuspid valve. Okay, so disebabkan pressure dekat atrium lebih tinggi daripada ventricle, so darah tu akan ditolak ke ventricle. So valve ni kena open lah. Kalau valve tu tak open, dia akan problem. Darah tu mungkin akan terkeluar balik lah, which is I would say dangerous. Okay, so after that, after the bicuspid and tricuspid valve open, blood is pumped out of both atrium into both ventricle. Okay, so saya dah tunjuk lah blood masuk ke dalam ventricle. Okay, after that, during contraction of atrium, both ventricles akan relax. So bila kita nak, bila your heart chambers dia nak ready untuk receive blood, dia mesti dalam keadaan relax. Okay, kalau dia dalam keadaan contract, dia tak akan receive blood ataupun dia tak akan fill in dia punya chamber dengan blood. Dia akan tolak balik blood tersebut. Okay, that's why in this stage, bila kita kata atrial systole, atrial contract, so your ventricle must diastole, relax. Okay, okay, seterusnya, the electrical impulse reach AV node after 0.1 second. Okay, kita tahu atrium tadi dia daripada SA node dia akan hantar kepada AV node. Okay, tapi dia hantar kepada AV node tu, dia delay sebanyak 0.1 second. Okay, SA node tadi dah generate impulse. So impulse tu dia akan hantar kepada both atrium, menyebabkan atrium contract. After that baru AV node, after 0.1 second baru SA node hantar impulse kepada AV node. Okay, so soalan dia, kenapa SA node delay 0.1 second dia punya impulse to be sent to AV node? So jawapan dia ada dekat bawah ni, which is to allow atrium to empty completely. Okay, so kenapa dia delay? Sebab dia nak pastikan atrium tu dah kosong daripada blood. Okay, so sekarang ni sebenarnya before the first stage ni, darah dah masuk 70% dekat kamu punya ventricle. So bila sampai dekat stage atrial systole ventricular diastole, actually only 30% blood yang ada dekat atrium. So dia akan push lagi 30% blood left at the atrium to both ventricle. Mana lagi 70%? Actually 70% sudah ditolak ke dalam ventricle. Ini kamu akan jumpa 70% ni waktu stage yang ketiga lah. Nanti kita akan belajar the next slide. Okay, so dengan kata lain, kenapa SA node delay dia punya impulse to AV node sebanyak 0.1 second? Sebab dia nak pastikan both atrium ni empty completely daripada darah. Okay, so dia nak pastikan empty completely tu, percentage dia adalah 30%. So only 30% of blood is left in both atria. Okay, okay, settle untuk the first phase. Okay, harapnya okay. Okay, jom kita masuk kepada second phase. Second phase adalah
Tadi atrial, systole, ventricular, diastole. So untuk second phase, ventricle pula systole, atrial kamu diastole. So means that ventricle kamu akan contract, atria kamu akan relax. Okey, waktu ni waktu ni impuls kamu dah sampai kepada AV node. Okay, so kita belajar impuls bila sampai AV node, dia akan lalu bundle of His and then bundle branches kan. Itu yang kita dah belajar before this lah. Okay, so apa yang berlaku? Impulse from AV node causes ventricle to contract simultaneously from the apex upward into aorta and pulmonary artery. Okay, so bila impuls sudah sampai AV node, dia akan lalu bundle of His, dia akan lalu bundle branches, and last kali dia akan lalu Purkinje fiber yang ada dekat both ventricle. So bila ventricle dah dapat impuls, apa yang berlaku? Dia akan contract. Okay, so bila ventricle contracts, dia akan push blood out from your heart. So ingat tak, kalau right side of your heart, dia akan push blood through pulmonary artery. Okay, tapi left side of your heart, dia akan push blood melalui aorta. Okay, so jangan terlupalah. So right side of your heart, disebabkan dia carry deoxygenated blood, dia akan push out through pulmonary artery to the lung. Okay, but the left side of your heart, it will be pushed out through aorta, and then it carry oxygenated blood, so it will be passed to the rest of your body. Okay, so ingat balik lah. So disebabkan ni right side, so dia akan lalu melalui pulmonary artery keluar. So disebabkan ni left side, dia akan lalu aorta. Okay, boleh? Okay, and then blood pressure in ventricle is higher than atrium. So waktu ni bila ventricle contract, blood pressure dia lebih tinggi daripada atrium. But it doesn't mean that ventricle akan push balik ke atrium. Tak boleh macam tu, okay? Dia mesti one direction je lah, okay? Tak boleh patah balik. Kenapa dia tak boleh patah balik? Sebab ingat tak ada valve dekat sini? Okay, so ingat tak ada valve dekat sini? Yang ini adalah tricuspid valve, yang ni adalah bicuspid valve. Okay, so waktu ni tricuspid dengan bicuspid valve akan tutup. So ingat tak saya cakap apa function valve? Valve function dia untuk prevent backflow of blood. Okay, so waktu ventricle kamu contract, kita takkan buka tricuspid dengan bicuspid valve ni sebab kita tak nak backflow of blood into the atrium. Okay, kita nak prevent itu daripada berlaku lah. Kita nak blood tu keluar melalui pulmonary artery ataupun melalui aorta. Okay, so bila blood tu nak keluar melalui pulmonary artery dengan aorta, dia akan lalu another valve, which is general name dia adalah semilunar valve. Tapi kalau dia lalu untuk dia keluar pergi pulmonary artery, dia akan lalu pulmonary valve. Tapi kalau dia lalu aorta, dia akan lalu aortic valve. Okay, seterusnya bila kita punya atrioventricular valve tadi tutup, okay, which is tricuspid dengan bicuspid valve, kita punya heart dia akan produce the first sound, okay, which is kita bunyikan dia sebagai loop. Okay, loop. Actually your heart punya sound adalah loop dup loop dup. Okay, dia bukan dup 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 dup. Okay, dia loop dup loop dup. So the first sound which is loop, macam mana dia boleh terhasil? Jawapannya adalah disebabkan closures of AV valve, okay, which prevent the backflow of blood into atrium. So closures of AV valve, tricuspid dengan bicuspid, prevent backflow of blood into the atrium. Okay, so kalau kamu punya syllabus, kalau soalan tanya dalam exam macam mana the first sound boleh terhasil, kamu jawab saja closures of AV valve. Okay, actually kalau yang sebenar-benarnya dia bukan disebabkan
closes of AV valve tu. Actually memang dia dah close. Okay. So bila close kat sini, apa yang berlaku, blood tu dia recoil tau. So bila dia recoil, dia langgar sebenarnya dinding sini. Ini pun sama, dia langgar dinding sini. Recoil of blood tu sebenarnya yang produce sound. Okay. Tapi untuk kamu punya level matriculation, kita cakap saja AV valve close. Okay. Tak perlu cakap because recoil of blood against the wall. Okay. Tak perlu. Okay, seterusnya at the same time both atrium relax disebabkan both ventricle kita tadi contract, and then deoxygenated blood from vena cava flow into right atrium. So kita tahu tadi ventricle kita tengah contract tapi atrium kita tengah relax. So bila kita kata relax diastole, maksudnya kamu punya your heart chamber dia ready untuk terima blood. So dalam kes ni bila kita punya right atrium relax, maksudnya dia akan terima blood daripada ingat tak blood daripada mana? Vena cava. Okay. So right side dia akan terima blood daripada vena cava. Untuk the left side of your heart, disebabkan atrium relax, dia akan fill in dia punya chamber dengan blood. So dia terima daripada pulmonary vein. Okay, dua-dua ni sebenarnya large vein lah, vena cava dengan pulmonary vein. Okay. So harapnya dapat beza lah deoxygenated dengan oxygenated blood flow. Okay. Kalau tak ingat, tengok balik nota sebelum ni. Okay, so ini mengambil masa sebanyak 0.3 second, and then dekat sini juga berlakunya production of our heart sound, the first sound which is loop. Okay. Okay, moving on to the last stage of your cardiac cycle, which is atrial and ventricular diastole. Maksudnya both of your atria and both of your ventricle will relax. So dengan kata lain, four of your chambers akan fill in with blood. Okay, so bila kita kata atrium dengan ventricular diastole, so kita refer kepada relaxation of our atrium and ventricle. So bila relax, kita boleh imagine lah kita punya atrium akan fill in dia punya chambers with blood, and then kita punya ventricles pun akan fill in dia punya chambers with blood. So blood flow from vena cava and pulmonary vein into right and left atrium. So kita tahu semua ni tengah relax. So untuk bahagian atrium, kita tahu blood dia akan flow daripada vena cava masuk right atrium. Untuk left atrium, blood flow daripada pulmonary vein. Okay. So yang ni vena cava. Okay. Okay. So bila dah diisi dengan blood, apa yang berlaku adalah atrium dia akan push blood ke dalam ventricle sebanyak 70%. Okay. So the left side pun samalah, 70% of blood. Untuk 30% mana lagi 30% of blood tu? Ingat balik stage yang pertama saya cakap, dia fill in the left blood yang left which is 30%. So untuk stage yang ketiga ni sebenarnya dia dah tolak dulu 70%. Nanti dia ulang balik stage yang pertama of your cardiac cycle, dia tolak lagi another remaining 30%. Okay. So sebenarnya memang 100% blood akan ditolak daripada atrium kepada ventricle. Okay. And then blood pressure in aorta and pulmonary artery is higher than blood pressure in ventricle. So waktu ni kamu punya yang ni adalah pulmonary artery, yang ni adalah kamu punya aorta. So waktu ni blood pressure ni tinggi. Okay, in aorta dengan pulmonary artery. So bila tinggi, apa yang berlaku? Dia akan tutup semilunar valve. Okay, supaya blood tidak ditolak balik masuk dalam ventricle. Okay, and then when ventricle relax, higher pressure in aorta and pulmonary artery will close the semilunar valve. Okay, so kita tahu waktu stage ni atrium dengan ventricle akan relax, so blood pressure dekat aorta lebih tinggi, and then pulmonary artery punya blood pressure pun lebih tinggi, okay, compared to ventricle. So menyebabkan semilunar valve close. So
disebabkan semilunar valve close tu, kita punya heart akan produce second sound, which is kita panggil sebagai doop. Okay, so the first sound tadi loop, dia terhasil disebabkan closes of AV valve. Okay, so untuk the second sound doop, dia terhasil disebabkan oleh closing of semilunar valve. Okay. So dapatlah the second sound, which is doop. So complete satu cardiac cycle, sound yang kita hasilkan loop doop. Okay, so loop doop, loop doop, loop doop. Okay, so kamu boleh dengar sendirilah kamu punya heart sound actually bila keadaan sunyi, and then kamu try to focus on your heartbeat. Okay, apa yang berlaku. Dia lagi obvious bila kamu tengah nervous. Okay, tengah nervous and then suasana sunyi waktu tu. Yes, kamu akan dengar memang sangat kuat kamu punya denyutan jantung. Okay. So settle kita punya cardiac cycle, kita just recap nama stages lah So atrial, systole, ventricular, diastole 0.1 second, ventricular, systole, atrial, diastole 0.3 second, and the last one atrial and ventricular diastole 0.4 second. So if we add up the 3 seconds, kita akan dapat total 0.8 seconds. Okay, one complete cardiac cycle. Okay, this one just conclusion. So the heart sounds we can hear with a stethoscope. Yang ni selalu dalam drama selalu kan, doktor dia pakai stethoscope dekat dia punya leher tu. Bukan pakailah, dia gantung. Okay. So kita boleh dengar dengan stethoscope. Actually you can buy on Shopee and Lazada. Okay, murah kot. Tengoklah mana. And then causes by the closing of the valve. Okay, so the sound pattern of our heart is loop doop, loop doop, loop doop. Okay, which is the first heart sound loop created by the recoil of blood against the closed atrioventricular valve. So dengar perkataan dia, recoil of blood against the closed AV valve. Tapi untuk syllabus kamu, kita just cakap the first heart sound disebabkan closes of AV valve. AV valve tu apa? Tricuspid dengan bicuspid valve, which is valve that connect between atrium and ventricle. Okay, and then the second sound of our heart is doop, which is created by the recoil of blood against the closed semilunar valve. Okay, so sebenarnya blood tu dia langgar balik dinding valve tu yang dia berbunyi. Okay, sebenarnya. Tapi once again, for your matriculation level, we just said that the second sound produced because of closing of semilunar valve. So semilunar valve tu adalah pulmonary valve dan juga aortic valve. Okay, I think that's all for a cardiac cycle.